की अंदरूनी कहानी क्या है? आज शीरी मिजारी काफ़ी बरस पड़ी हैं। वो कह रही हैं कि गरीबों की झोंपड़ियाँ गिराई गई हैं, तो फिर जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने जो नाजायज़ तजावुज़ात खड़ी की हुई हैं उनको क्यों नहीं मस्मार किया जा रहा? बिल्कुल, आज जो कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी आपके साथ डिटेल के साथ ये डिस्कशन करते हैं, जो मेरी कुछ अपने ज़राए से बात हुई है, 2-3 इश्यूज़ बड़े उसमें अहम आए थे। एक तो सबसे बड़ा इशू जो था पाकिस्तान में, जो हमारे यहाँ वो समझा जाता है ना, होली काउज़ का एक यहाँ पे कंसेप्ट है कि हमारी एयरफोर्स हूँ, नेवी हूँ, मिलिट्री हूँ, ये जहाँ भी जाएँ, जिधर भी जाएँ, जो कुछ भी कर लें, तो फिर कोई इनके लिए सब जायज़ है, इन पे कोई बात भी नहीं कर सकता। एक आप इसके लिए रेड यहाँ पे लाइंस हैं। इवन नवाज शरीफ साहब जो हैं, या इससे पहले वो दीगर वो जितने भी बातें करें, टू बी फेयर हम इस हुकूमत में बहुत से तनकीद करते रहते हैं, लेकिन मैंने भी रिपोर्टिंग की है पिछले यहाँ पे कोई मेरा ख्याल है 20-22 साल हो गए, आमिर साहब को इससे ज़्यादा अरसा हो गया अगेन, और कैबिनेट तक उस वक्त भी हमें एक्सेस होती थी सोर्सेज के ज़रिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि इतने इश्यूज़ पे जो यहाँ पे मामूल सी बात समझी जाती है, ये कैबिनेट का कोई इस पे मेरा ख्याल 6-7वीं दफ़ा इन्होंने मीटिंग की है इस इशू पे कि पाकिस्तान की यहाँ पे अगेन आप कह सकते एयरफोर्स है, दीगर इदारे जो है, तो इन्होंने मारगरा रोड पे इन्होंने शादी घर बना लिए हैं, इन्होंने होटल बना लिए हैं, होटल के बाद इन्होंने फिर एक और काम किया है, आगे ग्रीन बेल्ट्स पड़ी हैं उन पे कब्जे कर लिए हैं। अच्छा, सिर्फ वहाँ तक भी नहीं रहे, ये आगे रोड पे आके उन्होंने अपनी वो भी लगा लिए, चेक पोस्टें भी लगा ली, जहाँ पे खुद खड़े हो गए, एक को चेक उन बैरियर्स भी लगा दिए। और अब ये पता चला है कि किसी चीज़ की कोई उन्होंने यहाँ पे आप पे वो नहीं ली हुई, इजाज़त नहीं ली हुई, ना उन्होंने सीडीए से पूछना मुनासिब समझा, ना उन्होंने किसी और को कहा कि हजूर हम शादी हाल बनाना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, बना लें ना बना लें, कोई अगेन इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कोई नक्शा अप्रूवल, जो सारे ड्रामे होते हैं, सारी चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दाद देनी चाहिए इनको शीरी मज़ारी साहिबा को कि इन्होंने पहले दिन आके पिछले 2-3 महीने पहले इन्होंने कैबिनेट में ये पॉइंट इन्होंने उठाया था, ये भी उठाया था। और आपको याद होगा जो नेवी ने बनाया था वहाँ पे उन्होंने आगे रावल ये उस पे उन्होंने सेलिंग क्लब के नाम पे जो उन्होंने वो बहुत बड़ा एक अपना उन्होंने एक महल्ला खड़ा कर लिया था, उस पे भी शीरी मज़ारी साहब ने उठाया था। तो ये क्रेडिट कम अज़ कम मेरा ख्याल है कैबिनेट को दिया जाना चाहिए कि इन्होंने कहा जनाब कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपने मारगला पे भी कब्जे कर लिए हैं, आपने यहाँ पे शादी हाल भी बन गए, आपके यहाँ पे ये होटल भी बन गए, आपने क्लब भी बना लिए हैं, और ये पता है सीडीए दरमियान में है कहीं नहीं, कहीं से किसी से पूछा नहीं है, कुछ इन्होंने नहीं की। अगर मुझे याद है उस पे उन्होंने इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट ये स्टोरी है जो आज जिसकी कल्मिनेशन हुई है इसकी, तो उस पे इमरान खान साहब ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई अगेन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा हमें ब्रीफिंग दें, उन्होंने सीडीए वालों को बुला लिया कि आप हैं कि आप हमें आके इस पर ब्रीफ करें। आपको पता है सीडीए की ताकत ने किस आपके सिविल अफसर की जरूरत है, वो नेवी या एयरफोर्स या मिलिट्री की किसी उसको कह सके कि भाई साहब आप यहाँ पे क्यों शादी हाल बना रहे हैं। उनका जोर तो जाकर झोंपड़ी वालों पे चलता है जो चलाया भी है। उनकी ब्रीफिंग उसमें भी कुछ छोटे मोटे इन्होंने फैसले किया जनाब कि आप इनको टाइम दे दें, इनको कह दें कि यहाँ से तजावुज़ात वगैरह जो हैं हटाएं। उन्होंने नहीं हटाई। उसमें शीरी मज़ारी साहब ने पिछले हफ्ते फिर बात की, उन्होंने जनाब को 2-3 महीने पहले हमने यहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई डाली थी, बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी, तो व्हाट हैपेंड। उसके बाद उन्होंने दोबारा बुला लिया आज, अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, इन्हीं को बुला लिया एयरफोर्स वालों को। इन्होंने कहा जनाब हम आपको ब्रीफिंग देते हैं कैबिनेट को, और हम आपको बताएंगे कि ये तजावुज़ात, ये शादी घर, ये होटल जो हमने बना लिए हैं, ये मारगला पे बने हुए हैं, बाय द वे ये जो हमने बना लिए हैं, ये मारगला के जो लोग इस्लामाबाद को नहीं समझते कि मारगला रोड इस्लामाबाद की ईस्ट टू वेस्ट सिर्फ 3 जो है ना आर्टरीज जाती हैं, 3 आर्टरीज में जो बिल्कुल पहाड़ी के मारगला पहाड़ियों के नीचे है, वो एक मेन सड़क है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, ये मारगला रोड के ऊपर है। और ये बड़ी इंतहाई कीमती रोड है, इस पे तमाम पॉश आपके सेक्टर F सेक्टर जितने भी हैं ना, सारे के सारे वज़ीर आज़म हाउस से लेके पंजाब हाउस से लेके ये सारा उस तक जाते हैं, F आपके 11 तक जाते हैं, के दरमियान में सबसे कीमती घर जो है, जो मतलब करोड़ों के घर, जो बड़े बड़े घर हैं, सबसे महंगे घर जो है ना वो इसी पे हैं, इसी रोड पे हैं। अब उसके बाद आज उन्होंने ब्रीफिंग दी एयरफोर्स वाले हैं कि हम आपको जस्टिफाई करके देते हैं कि हमने अगर सीडीए से इजाज़त नहीं ली, अगर हमने होटल बना लिए हैं, हमने शादी घर बना लिए हैं, तो मुल्क और कौम के लिए कितना बड़ा ज़रूरी काम था। खैर उन्होंने ब्रीफिंग जो दी सो दी। उसके बाद शीरी मज़ारी साहबा ने एक ही बात को उन्होंने वहाँ पर बात की, जिसके बाद वो कैबिनेट का रुख बदल गया। उन्होंने ये कहा कि जनाब के उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि हमारे बारे में ये तस्वर बन गया है, हमने गरीबों की झोंपड़ियाँ गिराई यहाँ पे कि नाजायज़ उस पर तजावुज़ात हैं, हमने बाज़ारों पर बुलडोज़र चला दिए, हमने जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमें नजर आया हमने उसको गिरा दिया, ट्रैक्टर चलवा दिया, और बल्ले बल्ले हुई तारीफें हुई। लेकिन जहाँ पावरफुल लोगों की चीज़ें आना शुरू हो गई, पावरफुल लोगों के घर आ गए, उनके नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो हमारे ऊपर तनकीद आ रही है कि हमारे वहाँ पे हाथ जलना शुरू हो गए, पाँव जलना शुरू हो गए।
تو یہ تو انہوں نے کہا صاف ہے کہ ایئر فورس کو اگر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ان کو ہم منع نہیں کر سکتے, تو پھر باقی لوگوں کو جو ہم نے جس طریقے کے جھونپڑیاں گرائی ہیں, چیزیں گرائی ہیں, اگر ممکن ہے کہ ان کا اشارہ انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا, میں ذرا تھوڑا سا وہ چیزہ لینے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی تھوڑا سا بتا رہے ہوں کہ ایکسیلنسی آپ کا بھی یہاں کانسٹیٹیوشنل ایونیو میں ایک آپ کا فلائٹ ہے, وہاں پہ وہ ناجائز تجاوزات میں آپ بھی آتے ہیں, بنی گالا کی بھی خبریں چل رہی ہیں جناب کہ ان کو بھی ریگولائز کیا گیا ہے یا کیا جانا ہے یا جرمانے وغیرہ ہو گئے ہیں. تو اب انہوں نے صحیح ہٹ کیا, اس نے شیری مزاری نے, آئی مسٹ ویری انٹیلیجنٹلی. تو اس پہ عمران خان صاحب بول پڑے, یہ میرے ذرائع جو مجھے کہہ رہے ہیں سر, انہوں نے کہا جناب نہیں بالکل شیری آپ اس پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر یہ تصور جا رہا ہے نا کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو کچھ نہیں کہا اور ہم نے جھونپڑیوں پہ ہم نے آگے بلڈوزر چلا دیے ہیں, چیزیں چل گئی, یہ بڑی غلط بات ہے. تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا, اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے ایک بڑی انتہائی امپورٹنٹ آبزرویشن دی, میرے جو ذرائع نے بتائیے. انہوں نے کہا کہ اگین فوج کو بھی دیکھنا چاہیے, عسکری اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے, انہی چیزوں کی وجہ سے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں, آپ کا نام خراب ہوتا ہے, آپ ڈیبیٹ میں آتے ہیں, آپ پہ کوشچن اٹھائے جاتے ہیں, اپنا امیج خراب ہوتا ہے, آپ کا امیج اس سے خراب ہوتا ہے, تو لہٰذا چیزیں نہیں ہونے چاہیے. فائنلی فیصلہ یہ ہوا, مختصر کروں, انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کو ٹائم دے دیں, ٹائم فریم دے دیں, اور شادی ہال بند کریں, ہوٹل بند کریں, اور تجاوزات وغیرہ جو ہے نا وہ بھی بند کریں. اس پہ ایک آدھ کیبنٹ منسٹر سے کوئی میری بات ہو رہی ہے, اس نے کہا بھائی صاحب ہمارے اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں, اگرچہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اگلوں کی مرضی ہے کہ وہ اس فیصلے کو مانیں نہ مانیں, تجاوزات ہٹائیں نہ ہٹائیں, ہم نے کر دیا ہے. آگے اس کے بعد CDI ان کے ساتھ کیا کوارڈینیٹ کرتا ہے, عسکری ذرائع ان کے مانتے ہیں نہیں مانتے, مزید ٹائم لے لیتے ہیں, جیسے ہم نے اس کا نہیں سنا نیوی والے اس کا جو کلب کا. تو لہٰذا انہوں نے کہا, لیکن اگین آئی بس ہے, اس کو شیری مزاری صاحبہ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں میں کہ انہوں نے کیا وزیر اعظم پاکستان کو ہم کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ انہوں نے آبزرویشن بھی دی اور فیصلہ بھی کیا. اور میرا خیال عسکری اداروں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے, جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, بات کی بڑی اہم ہے کہ بھائی صاحب الٹیمیٹلی آپ لوگوں کا ہی یہ چیزیں آتی ہیں, پوچھ لینا چاہیے نا کہ آپ نے روڈ پہ بھی اپنی پکٹ بنا لی ہے, آپ نے پوری گرین بیلٹ بھی آپ نے قبضے میں لے لی ہے, پھر آپ نے چیکنگ بھی وہاں پہ شروع ہو گئی جو کہ آپ کے ہیں نہیں, آپ نے شادی ہال بھی بنا لیے, ہوٹل بھی آپ نے اندر بنا لیے, اور کسی سے اجازت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ وہاں کیبنٹ میں پہنچ بھی کہیں جی ہم آپ کو بتائیں گے یہ کتنی ضروری تھی. ایک تو یہ تھی. اب دوسری جو اس کے بعد جو بڑی بات اس میں اہم ہوئی ہے وہ فواد چودھری صاحب کی اور رزاق داؤد صاحب کی وہاں پہ اس میں وہ ہوئی ہے, آپ اس میں کہتے آرگومنٹس ہوئے, بڑا شدید ہوا ہے, مطلب ہیٹڈ آرگومنٹ کہہ لیں. اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے, فیصل واڈا صاحب نے بھی اس پہ تنقید کیا. فیصل واڈا صاحب اور یہ ہو گیا, یہ فواد چودھری صاحب ایک سائڈ پہ تھے, عبدالرزاق داؤد صاحب اس پہ دوسری سائڈ پہ تھے. تو بات وہاں پہ چلی ہے گاڑیوں کے, الیکٹرک گاڑیوں کے امپورٹ پہ. تو اس کا فواد چودھری کا یہ کہنا تھا, انہوں نے کہا جناب ہم نے کوئی ٹھیکہ لے لیا اس ملک میں کہ لوور مڈل کلاس نے کہ یہ جو کراچی کے یا وٹ ایور جہاں بھی گاڑیوں کے ہمارے کارخانے لگے ہوئے ہیں, ہم نے 10-15 یہ جو سیٹ ہیں ان کو آ کے ارب پتیوں کو ہر سال ہم نے اربوں روپے اکٹھے کر کے دینے ہیں, اور پاکستانی عوام جو ہے جو گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے, بڑی مشکل سے اگر پیسے اکٹھے کرتے بھی ہیں, ان سیٹوں نے ایک گاڑی 40 لاکھ روپے کی کر دی, جو بیرون ملک جو ہے شاید آپ کو 2-3-4 کے مل جاتے ہو, انڈیا میں بہت بڑی سستی ہیں گاڑیاں آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا جناب ان کی بدماشی دیکھیں, یہ گاڑی مینوفیکچرنگ والے ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, ان کی پریسنگ ان کی ٹھیک نہیں ہے, پلس آج کل انہوں نے ایک اپنی بدماشی اور مافیا بنایا, جو مافیا کا لفظ بعد میں عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ میں آخر پہ استعمال بھی کیا. انہوں نے کہا یہ انہوں نے مافیا بنایا ہوا ہے کہ ایک تو آپ اس 40 لاکھ کی گاڑی دے رہے ہیں, اوپر بدماشی دیکھیں کہ ساتھ میں اس کی شارٹیج کریٹ کر کے 5-10 لاکھ روپے آن کے نام پہ بھی لے رہے ہیں. وہاں کا خدا کا خوف کریں, یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ آپ اس میں, انہوں نے کہا دنیا بھر میں آپ کے الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں, آپ ان کو آنے نہیں دے رہے, کیوں کہ اگر آپ کے الیکٹرک گاڑیاں شروع ہو گئیں تو جناب لوکل انڈسٹری بیٹھ جائے گی. انہوں نے کہا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے لوکل انڈسٹری کا کہ لوگوں سے پیسے آپ اس پہ لے رہے ہیں, لوور مڈل کلاس سے پیسے لے رہے ہیں, مڈل کلاس پیسے لے رہی ہے, ان سیٹوں کا آپ ان کا پیٹ بھر رہے ہیں, ہم وہاں سے باہر سے اگر آپ کو سستی گاڑی مل رہی ہے تو پرائسز کم کریں. انہوں نے کہا یہ تھوڑا کمپٹیٹو کریں. یہ گاڑی سیوک کی جو تھی یہ مجھے یاد ہے 2-4 سال پہلے 24 لاکھ روپے کی آ رہی تھی, 22 لاکھ کی, وہ 40 لاکھ وہ لے گئے ہیں, ڈبل ہو چکی ہے. اور اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سانس بھی لے لیں تو گاڑی کو ڈنٹ پڑ جاتا ہے. نہ یہاں پہ آپ آ کے آپ اس کے بیلونز یوز کرتے ہیں, نہ ان کے بریکنگ کا, اگین ان کے بریک کا سسٹم, آرام سے جو چاہے اس کو آ کے چوری کر لے, مطلب ساری سب سے زیادہ گاڑی چوری ہوتی ہیں, آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اب آپ ان کو کہیں, کراچی کے سیٹھوں کو کہیں یا جہاں بھی کارخانے لگے ہوئے, ہم نے ان کا بڑا پیٹ پال لیا ہے, ان کو بڑا ہم نے مال کھلا لیا, پیسہ کھلا لیا, فار گاڈ سیک اب ذرا لوگوں کے لیے تھوڑا سا آنے دیں, اس پہ کرنا چاہیے. ساتھ میں فیصل واڈا نے بھی یہی بات کی, انہوں نے کہا ہم نے یہ سفید ہاتھی جو پالے ہوئے ہیں ہر دفعہ آ کے ہم سے لے جاتے ہیں عوام کے نام پہ, عوام کے پیسوں سے, سو اس پہ بڑی ان کی ڈیبیٹ ہوئی. لاسٹلی میں کہہ دوں جو بات ہوئی بڑی اہم تھی وہ ہوئی ہے اس سے مردم شماری پہ, اور بھی ایشوز تھے لیکن جو میں نے اس میں سے 3 پک کر رہا ہوں تاکہ عامر صاحب اس پہ بات کریں. اہم ایشوز ہیں وہ مردم شماری پہ تھا کہ مردم شماری پہ آپ کو پتہ ہے اس وقت خاصا
एक कंट्रोवर्सी होती है। कराची में खासकर नहीं, उसमें कराची में, बलोचिस्तान में, हर जगह में होते हैं। अफगान महाजरीन की वजह से प्रॉब्लम है, कराची में एक अलहदा है। अगर उसमें कराची में पख्तून हमारे भाइयों की वजह से होता है, या हमारे कोई साउथ के लोग वहाँ पे गए हुए हैं, उस पर कराची वालों को एतराज़ होता है। उसमें जाएँ बलोचिस्तान में जाएँ तो सबसे ज़्यादा ये बलोच जो है उनको अफगानियों पे होता है, जिनको अचकज़ई साहब ने कंपनी ने उनको कार्ड्स बनवा के दे दिए हैं। उनको वहाँ पे वो समझते हैं बलोच कि हमें मिनाल्टी में कर रहे हैं, आप बाहर से लोग ला रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर पंजाबियों को भी मारा, सराइकियों को भी मारा, आपको पता है। और उनको निकलवा के क्वेटा से उन्होंने सारे अफगानियों को प्रॉपर्टी ले दी है। उन्होंने अचकज़ई साहब ने कि मेरा वोट बैंक बने, वो चीज़ें बने। तो उस पर आते हैं, इशूज़ उठते हैं। खैर अच्छा, हमारे साउथ में भी सराइकी इलाकों में भी यही इस तरह की आवाज़ें वहाँ से उठना शुरू हो जाती हैं कि जनाब लोकल जो है मिनाल्टी में होते जा रहे हैं, बाहर से लोग आके सेटल होते जा रहे हैं। हर जगह ये मसला है। खैर उस पर फवाद चौधरी साहब ने, जो मेरी उसमें इतला है, उन्होंने एक उस पर तजवीज़ दी। इससे पहले MQM ने उन्होंने बड़ा अच्छा खासा रोला डाला सर, जो बात आपने की है ये कराची की। उन्होंने कहा हमारे एतराज़ात जो है ना मिनट्स में लिखे जाने चाहिए कि कराची में जिस तरीके की वहाँ पे आप आबादी कम दिखाई जा रही है और कराची के यहाँ पे इश्यूज़ हैं, वहाँ से बहुत सारे बाहर के लोग जो हैं, उसमें अगेन पख्तून है, सराइकी या वट एवर, जो उसमें सिंधी या पंजाबी जो भी हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई जा रही है। और हमारी जो है वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग हैं दीगर लोग जो हैं उनको कम दिखाया जा रहा है। कराची की आबादी को आप कम दिखा के उसके फंड्स, पैसा जो है ना, क्योंकि आपको जो एलोकेशन होती है फंड्स की या NFC वगैरह की, वो तो इसी तरीके से होती है। सो उन्होंने कहा जी हमारा उस पर लिख लें। लास्टली उस पर फवाद चौधरी साहब ने जो एक उस पर तजवीज़ दी, वो बड़ी अहम थी तजवीज़, जो मुझे लगी है। अब मुझे नहीं पता आमिर साहब इस पर क्या तबसरा करते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो हमने सिस्टम बनाया है ना, 10 साल बाद सेंसस होगी, 10 साल बाद हम यहाँ काउंटिंग करेंगे। उनका ख्याल ये था कि मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है। होता ये 10 साल बाद जब उसके फिगर सामने आते हैं, लोगों को बम लगते हैं, इतनी बड़ी आबादी बढ़ गई है। मसलन इस्लामाबाद की देख लें, मुझे याद है 98 की जो आबादी है सेंसस की, वो आपकी है 10 लाख। 2018 में जो की गई है वो बनी है 20 लाख। जब लोग सुनते हैं कि 10 से 20 हो गए, कहाँ से इतने लोग आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बला बला, उनका ये कहना था कि हमें इस तरह का कुछ सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए कि हर साल जो लोग ऐड हो रहे हैं और जो डिपार्ट कर रहे हैं, मीन्स को जो अगर जिनकी वो हो रहे फौत हो रहे हैं, हमें कुछ सिस्टम होना चाहिए कि एवरी ईयर हम इसको बैठ के काउंटिंग करते रहें जाके, ताकि जब इसका रिजल्ट सामने आए तो लोगों को झटका ना लगे, हैं इतनी आबादी बढ़ गई या कम हो गई है। उन्होंने इसकी मिसाल दी है उसकी अमेरिका की। उन्होंने कहा अमेरिका में तो क्लॉक लग गए, आप वो टिक टिक कर रहे हैं जितने बंदे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ सारा सिस्टम डिजिटल है, ऑटोमेटेड है। हॉस्पिटल में लोग पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे हो रहे हैं साथ में सिस्टम में डालते हैं, साथ ही क्लॉक पे टिक टिक टिक, इतने लोग अब ये पैदा हो गए, इतने मर गए, इतने फला हो गए। ही वाज ऑफ द व्यू कि हमें ये सिस्टम यहाँ पे भी लाना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें बनाएं कि साल के अंदर अंदर हम हर साल डाटा देते रहें लोगों को कि अगेन ये देखें इतने पैदा हुए हैं, इतने मर गए हैं, इतनी आबादी हो गई, इतनी फला हो गई। सो दीज आर द मेन इशूज़ जो आज कैबिनेट में